बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 4 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से और रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 9वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्ज़ा कर रही हैं। रूसी फ़ौजों की वक्फे वक्फे से बमबारी भी जारी है और यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को तोड़ कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया गया है। इस वक्त कैपिटल कीव के अंदर रूसी फ़ौज और उनके हामी झड़पें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और इसी तरह से रूसी फ़ौज का बड़ा काफ़िला कैपिटल कीव पर हमला आवर भी है और वो किसी भी वक्त कैपिटल कीव को मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर सकता है। जबकि नाज़रीन, रूसी फ़ौज के मुकाबले में यूक्रेनी फ़ौज की सलाहियत कम से कम तर होती जा रही है। उनके पास असलहा कम हो चुका है, गोला बारूद कम पड़ गया है और उन्होंने अमेरिका से, यूरोप से मदद मांगी है कि हमारी मदद की जाए क्योंकि रूस हम पर हमला आवर है और हमारे पास असलहा और गोला बारूद ख़त्म हो चुका है। अगरचे नाज़रीन, रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया भर से जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो यूक्रेन के अंदर जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका, यूरोप एलानिया जंग रूस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पा रहा है और एलानिया यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है तो ये जंगजू क्या करेंगे। नाज़रीन, ऐसे में जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक का ब्लॉक बना है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। आप जानते हैं इस वक्त रूस के इस हमले के हवाले से चाइना खामोश है, रूस के इस हमले के हवाले से पाकिस्तान खामोश है और रूस के इस हमले के हवाले से दुनिया के 35 ममालिक ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर गैर हाज़िर रहकर यह बताया था कि वो रूस के हमले के हक़ में हैं या वो रूस के इस मामले पर खामोश हैं, उनका इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से भारत का जो रवैया है इस पर अमेरिका नाला है, अमेरिका नाराज़ है। जी हाँ नाज़रीन, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से नाकामी से दोचार हुई है। भारत फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो अमेरिका के साथ जाए या फिर रूस के साथ जाए। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग हुई है उससे भारत गैर हाज़िर रहा और इसी तरह से नाज़रीन, अब खबर ये सामने आ रही है कि 4 ममालिक का जो ग्रुप है जिसे क्वाड ममालिक कहा जाता है, क्वाड नेशन कहा जाता है, 4 ममालिक के ग्रुप के जो सरबराहान हैं उनका कल वर्चुअल इजलास हुआ है जिसके अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन शामिल थे। इस वर्चुअल इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शामिल थे और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन शामिल थे और इसी तरह से जापानीज़ वज़ीर आज़म भी इस क्वाड जो वर्चुअल मीटिंग है इसका हिस्सा थे। 4 ममालिक का जो ग्रुप है जो जिसे क्वाड नेशन कहा जाता है, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इन 4 ममालिक के सरबराहान का जो इजलास हुआ है इस इजलास के अंदर रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को कहा है, यानी जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि आप ये बताएं कि आप इस जंग में हमारे साथ हैं या फिर आप रूस के साथ हैं, आप इस जंग में अमरीकी इत्तेहाद, यूरोपीय इत्तेहाद का हिस्सा हैं या फिर इस जंग में आप रूसी इत्तेहाद का हिस्सा हैं। जो बाइडन ने कहा कि आपने यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है इस पर जो वोटिंग हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इसमें आप लोग गैर हाजिर क्यों रहे हैं? क्या आप रूस की हिमायत की वजह से खामोश रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोप ने जो आप पर एहसानात किए हैं उन एहसानात की कम अज़ कम इतना तो शुक्रिया अदा करना बनता था कि आप अमेरिका और नेटो और यूरोप के हक में वोट देते। नाज़रीन, रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मोदी से मुतालबा किया है कि वक्त बहुत कम है, हमें आपके फैसले का इंतज़ार है, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं या फिर आप रूस का साथ देते हैं। अगर आप रूस की तरफ जाएंगे तो फिर हमारी तरफ से आपका बाइकॉट है और फिर आइंदा हम आपकी मदद नहीं करेंगे। चुनांचे नाज़रीन, रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि भारत परेशान है कि अमेरिका और नेटो को किस तरह से खुश करे। भारत परेशान है रूस को कैसे नाराज़गी से बचाया जाए। आप जानते हैं प्यूटन के साथ गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी का रब्ता हुआ, यानी 24 घंटों के अंदर मोदी की प्यूटन से भी बात होती है फ़ोन पर और नरेंद्र मोदी की वीडियो लिंक के ज़रिए से जो बाइडन से भी बात होती है। तो यूं नाज़रीन, भारत कशमकश में है, परेशानी के आलम में है। भारत अपने असलहे का
اپنا اسلحہ اور گولہ بارود سب سے زیادہ دنیا کے اندر رشیا ہی سے خریدتا ہے۔ بھارت کو اگر روس اسلحہ کی فراہمی بند کر دے تو بھارت کی دفاعی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ بھارت نے S-400 میزائل سسٹم خریدا ہے رشیا سے، اور یہ رشیا سے جو خریدا ہوا میزائل سسٹم ہے اس کی ابھی کچھ بیٹریز ڈیلیور ہونی ہے، تو اس وجہ سے اب امریکہ کے اندر سینٹ میں، کانگریس میں اور امریکہ کی حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے کہ بھارت پر S-400 میزائل سسٹم کی وجہ سے پابندیاں عائد کی جائیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، جس طرح سے امریکہ نے ترکی پر S-400 میزائل سسٹم کی وجہ سے پابندیاں عائد کی ہیں، اسی طرح کی پابندیاں اب بھارت پر بھی لگنے جا رہی ہیں۔ امریکہ کے میڈیا پر یہ رپورٹس نشر ہو رہی ہیں کہ بھارت کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، لہٰذا بھارت کا ساتھ دینا بند کیا جائے۔ تو یوں ناظرین کرام، اگر بھارت روس کو ناراض کرتا ہے تو بھارت بڑی تباہی کا سامنا کرے گا، بھارت کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو جائے گی، پاکستان طاقتور ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھارت وہ ایشین جو نیشنز ہیں ان کے بلاک میں نہیں ہے، بلکہ بھارت امریکی اور ویسٹرن جو نیشنز ہیں ان کے بلاک میں ہے۔ اور اگر بھارت یورپ اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر ناظرین کرام امریکہ اور یورپ سے جو مفادات ہیں بھارت کے وہ ٹکرائیں گے، اور امریکہ اور یورپ سے بھارت کو دھچکا لگے گا۔ جہاں سے تجارت ہوتی ہے، اوورسیز جو انڈینز ہیں وہ اربوں ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں، ان میں کمی آ جائے گی، اور اسی طرح سے بھارت کی جو سازشیں ہیں جن پر امریکہ یورپ پردہ ڈالتا رہا ہے وہ سازشیں کھل کر بے نقاب ہو جائیں گی اور بھارت پر پابندیاں لگیں گی۔ چنانچہ ناظرین کرام، بھارت اب پریشان ہے، اور یہ پریشانی بھارتی میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ روز ناظرین کرام جو ٹائمز نو کے نام سے جو بھارت کا میڈیا نیٹ ورک ہے اس کے ایک اینکر کا جو واہیات قسم کا ویڈیو کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک غیر ملکی صحافی اور مہمان پر وہ ٹی وی شو کے اندر جس طرح سے اس نے واہیات کہی ہیں اور جس طرح سے اس کے ساتھ جھگڑا کیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہے۔ ناظرین کرام، جو بھارتی میڈیا ہے اس کے جو اینکر ہیں اس نے امریکہ کے خلاف کھل کر بات کی اور یہ کہا کہ تم امریکی افغانستان کے اندر کیا کرتے رہے، تم امریکی عراق کے اندر کیا کرتے رہے، اور اب تم امریکی اگر واقعی یوکرین کے اتنے خیر خواہ ہو تو اپنی فوجیں بھیج کیوں نہیں دیتے ہو۔ یہ باتیں امریکہ کے خلاف بھارت کے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ لگ رہا ہے کہ بھارت امریکہ اور یورپ کی ناراضگی مول بھی لے رہا ہے اور اس کی قیمت بھارت کو چکانی پڑے گی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کواد ممالک کی جو اہم میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بائیڈن نے مودی سے واضح مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ آپ کس طرف ہیں۔ اگر بھارت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر بھارت کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام ہمارے پاس خبریں ہیں کہ جو یوکرینی صدر زیلنسکی ہیں انہوں نے فون پر جو بائیڈن سے بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت کے اندر امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر جو روسی حملہ ہے اس حوالے سے معلومات لی ہیں، بالخصوص جو یوکرین کے اندر واقع جو یورپ کا سب سے بڑا جوہری پاور پلانٹ ہے اس پر جو بمباری ہوئی ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے، یوکرین کو اسلحہ دیں گے، مالی مدد دیں گے، گولہ بارود دیں گے، اور روس کے خلاف پابندیاں لگائیں گے۔ روس کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ناظرین کرام، زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، جو یوکرین کے صدر ہیں، انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی دھمکیاں اور آپ کے بیانات اور اعلانات تو ہم سن رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں جنگی جہازوں کی ضرورت ہے، اس وقت ماہر تجربہ کار فوجیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے تو یوکرین کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے، دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ یوکرین کو مدد دینے کا وعدہ تو کر رہے ہیں، ہتھیار بھی بعض ممالک نے پہنچائے ہیں، لیکن یوکرین کا اندر عملی جو فوجیں ہیں وہ نہ تو امریکہ اور یورپ نے بھیجی ہیں، نہ ہی کسی اور ملک نے بھیجی ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین کرام یوکرین روس کے مقابلے میں تباہی دیکھ رہا ہے اور روس حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ یوکرین کس طرف جاتا ہے۔ یوکرین یہ یورپ کا، یورپی یونین کا حصہ رہتا ہے یا پھر یہ رشیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ روسی صدر
व्लादिमीर पुतिन अपनी जंगी कार्रवाई, जंगी ऑपरेशन के हवाले से खुश हैं। बारह नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद ताज़ा अपडेट्स और ख़बरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय ज़रूर दिया करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहम होती हैं। हम उनकी रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से राय दे सकते हैं, हमें कमेंट के ज़रिए से राय दे सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से भी है, उसे आप लाजमी फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर भी रोज़ाना वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं जिस चैनल से मुख्तलिफ होती हैं, तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए देखना ज़रूरी और मुफीद साबित होगा। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।